وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد، أعظم محبوب لرب البريات، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالصلاة عليه تقضى الحاجات وتنال الرغبات، وبه الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوفق العبد للأعمال الصالحات كما اجتمعتم في هذا اليوم المبارك في شهر ميلاد الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح المؤمنة وتحن إليه القلوب المؤمنة. الله يجمعنا وإياكم مع هذا الحبيب في دار كرامته، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang dengan nikmatnya Allah menyempurnakan amal kebaikan kita. Dan beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidis sadat, yang mana beliau adalah kekasih paling agung Allah Subhanahu wa taala. Dengan berselawat kepada beliau, maka hajat-hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan selawat kepada beliau, keinginan-keinginan kita akan kita capai perantara daripada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan sebab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba akan diberikan taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Maka sebagaimana kita berkumpul di sini di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih yang pasti dirindukan oleh hati roh-roh orang-orang mukmin, maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kita kelak di surganya bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para anbiya, para siddiqin, para aulia dan para salihin. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد يزداد العبد إيمان ويقين، يزداد العبد محبة في فعل الخير، يزداد العبد بعد عن الشر، يزداد العبد إحسانا فوق إحسانه، وإن كان مسيئا ينتقل من إساءته إلى إحسان ببركة الصلاة على صفوة الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا الاجتماع للصلاة والسلام على سيد الزيان محمد يحصل الأمان في البلدان. وكما ترون في إندونيسيا ببركة هذه الاجتماعات التي تتنقل من مكان إلى مكان، مجالس الصلوات على النبي محمد، فكل ذلك ملطوف. نزلت أوبئة وبلايا في العالم، لكن إندونيسيا لطف الله بها. بماذا؟ لأنهم يجتمعون تعظيما للحبيب محمد، يجتمعون محبة في النبي محمد. كثير مجالس الصلاة على النبي محمد في أنحاء إندونيسيا. بهذه المجالس تتنزل الرحمات من رب البريات ويصل اللطف من الله سبحانه وتعالى. فهذه المجالس تحصن البلدان، وديول المعاهد تحصن البلدان من جميع الآفات. لماذا؟
لأن بها تنتشر الفضائل، ونشر الفضائل في البلاد محبة للوطن، وعكسه نشر الرذائل في البلدان هي عداوة للوطن. فالله يجعلنا وإياكم من المحبين للأوطان، من الذين بهم تتنزل الرحمات على الأوطان وتندفع البليات بجاه النبي محمد صفوة ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah keimanan seseorang dan akan menambah keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang akan bertambah kecintaannya kepada kebaikan dan bertambah jauh dia daripada kejelekan. Seseorang yang dia setelah baik di dalam kehidupannya, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dia akan bertambah baik. Seorang yang masih teledor, yang masih berbuat buruk di dalam kehidupannya, dengan bersolawat kepada Nabi dan memperbanyak daripada hal itu, akan membuat dia Allah akan merubah keadaannya menjadi yang lebih baik lagi. Dengan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, yang mana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam majelis seperti ini, di dalam perkumpulan seperti ini, kita akan mendapatkan keamanan bagi negara ini. Sebagaimana kalian telah melihat, bagaimana beberapa waktu lalu telah merata daripada wabah, daripada penyakit di seluruh penjuru dunia. Akan tapi kita lihat bagaimana Indonesia berkat daripada majelis-majelis sholawat di dalamnya yang tersebar, berpindah dari tempat ke tempat, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena majelis tersebut membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, diadakan karena mengagungkan Nabi, karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Indonesia oleh Allah diberikan lutuf, diberikan kelembutan, sehingga mendapatkan daripada rahmat-rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peran daripada pondok-pondok pesantren, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberi keamanan bagi negara, menurunkan rahmat yang besar bagi negara. Kenapa? Karena dengannya akan tersebar fadail, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan akan tersebar, berkah daripada majelis-majelis yang seperti itu dan berkah daripada dibangunnya pondok-pondok pesantren. Dan tersebarnya kebaikan, tersebarnya keutamaan tersebut, disitulah letak cinta tanah air. Berbeda halnya tatkala seseorang menyebarkan daripada perbuatan-perbuatan yang tercela, keburukan-keburukan di negara tersebut, maka itu adalah tanda benci terhadap tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai tanah air dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada negeri kita. فلهذا كان أصحاب النبي محمد أكثر الناس إيمانا ويقينا. لماذا؟ لأن قلوبهم قد اعتجنت بمحبة النبي محمد، فصارت محبتهم للنبي غذاءهم الحسي والمعنوي، حتى إذا مر أيام أحد منهم لم يرى النبي محمد لا يطيب له طعام ولا منام. ذات مرة ثوبان خادم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكث أيام لم يرى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد جاء إلى النبي محمد فرأى عليه السفرة ورآه شاحب اللون، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان أبيك مرض؟ قال: ما في مرض يا رسول الله، غير أنني إذا مضى أيام لم أرك فيها لم يطب لي طعام
ولا منام. فقلت فكيف هذا في الدنيا فكيف في يوم القيامة؟ إذا لم أدخل الجنة لم أرك يا رسول الله، وإن دخلت الجنة كنت في أعلاها وكنت دونك في المقام. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا ثوبان يا ثوبان، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. من تحبه ومن كانت محبته في قلبك تكون معه يوم القيامة. ففرح ثوبان وتهلل وجهه فرحا وسرورا، وكأن لم يكن به تعب وكأن لم يكن به مرض، وخرج من عند النبي يبشر أصحاب النبي محمد. فاتخذ أصحاب النبي محمد ذلك اليوم الذي سمعوا فيه هذا الكلام من النبي محمد يوم عيد لهم، لأن فيها بشارة عظيمة: المرء مع من أحب. لو عبد إنسان بين الركن والمقام 70 عام على قدم واحد ثم مات لن يبعث إلا مع من أحب. من في قلبك؟ إن كان قلبك مغروس في محبة النبي محمد، تعظيم النبي محمد، فحينئذ قلب تعلق بالنبي محمد لا يدخل النار، بل يكون بجوار الحبيب الأعظم في وسط الجنان. والله يجعلنا وإياكم من المحبين لهذا النبي العظيم المعظمين له، ويدخلنا وإياكم الجنان في جواره مع المطمئنين الآمنين يا رب العالمين. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah manusia yang paling beriman, yang paling banyak imannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada Nabi telah mendarah daging. Mereka betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menjadikan pertemuan dengan Nabi, melihat dengan Nabi itu adalah asupan makanan mereka, baik asupan zahir ataupun asupan hati mereka. Sehingga tatkala mereka lama berhari-hari tidak melihat Nabi, maka makanan tidak akan menjadi nyaman bagi mereka, tidur tidak akan menjadi nyaman bagi mereka. Kenapa? Karena telah berhari-hari mereka tidak bertemu dan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika dikisahkan ada sahabat Nabi bernama Thauban. Terlihat di hadapan Nabi wajah beliau pucat, seakan-akan memiliki penyakit, seakan-akan beliau ini sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Thauban, "Wahai Thauban, ada apa denganmu? Apakah engkau sakit?" Maka kemudian Thauban menjawab, "Tidak ya Rasulullah, akan tetapi aku memikirkan, aku tidaklah nyaman makan, tidaklah enak untuk tidur kalau aku beberapa hari, beberapa waktu tidak melihat engkau, tidak bertemu dengan engkau. Ini keadaanku di dunia seperti ini, bagaimana kelak di akhirat? Jika aku tidak masuk ke dalam surga, maka aku tidak bakal melihat, tidak mungkin akan dapat bertemu dan melihatmu. Kalaupun aku masuk surga, engkau berada di surga tertinggi, sedangkan aku tidak akan bisa sering bertemu dan melihat kepada wajah mulia Anda ya Rasulullah." Maka dari situlah Thauban menjadi pucat dan menjadi seakan-akan memiliki penyakit. Maka Nabi SAW memberi kabar gembira kepada Thauban. "Ya Thauban, wahai Thauban, al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka kemudian Thauban tadi menjadi gembira, terlihat wajahnya berseri-seri senang
karena kabar gembira yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang itu, siapa yang dia cintai? Kecintaan kepada siapa yang tertanam di hati seseorang tadi, maka dia akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama orang tadi. Maka di sini, tatkala Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Thauban, yang isinya adalah seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya, maka beliau mengkabari para sahabat yang lainnya. Setiap orang yang dikabari oleh Thauban, mereka gembira dan senang. Bahkan semua daripada mereka menjadikan hari di mana mereka mendengar hadis Nabi SAW tersebut, kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi hari raya bagi mereka. Saking gembiranya dan saking bahagianya mereka akan kabar gembira yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah seorang, mereka akan berkumpul kelak di akhirat bersama orang yang dicintainya. Seandainya, kata beliau, seandainya seseorang tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara rukun dan maqam, di depan Ka'bah sana, di antara rukun dan maqam, tempat yang mustajabah, selama 70 tahun dia beribadahnya tidak tanggung-tanggung. Dia beribadah menggunakan satu kaki. Akan tetapi tidak akan dia dikumpulkan kelak di akhirat kecuali bersama orang-orang yang dia cintainya. Siapa yang kau cintai? Kecintaan kepada siapa yang tertanam di hati kalian, maka tidak ragu lagi tatkala seseorang itu cinta kepada Nabi. Pengagungan dan kecintaan kepada Nabi tertanam di dalam hati seseorang tadi, maka dia akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Hati yang terpaut dengan Nabi Muhammad SAW, hati tersebut tidak akan masuk neraka sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengagungkan dan mencintai Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat bersanding berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. والقلوب تتعلق بالنبي محمد إذا تعلمت صفات النبي محمد، أخلاق النبي محمد، أدب النبي محمد. لو ظهرت هذه الآداب والأخلاق في المسلمين لرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنه ما دعانا إلا إلى كل فضيلة وما نهانا إلا عن كل رذيلة. فلو طبق هذا القانون وهذه الآداب وهذا الأخلاق في البلاد لرأيت الناس في أمان، ولم يحتاج أحد إلى خصام لا في المحاكم ولا في أي مكان. لماذا؟ لأنه دعانا للمحبة وعلمنا أنه أساس الدين المحبة وأساس الإيمان المحبة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له. Hati yang berkaitan dengan Nabi, dia memiliki keterikatan hati dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia terus-menerus mempelajari dan meneladani tentang bagaimana adab Nabi, akhlak Nabi, bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi SAW sehingga dia jalankan. Maka adab-adab tersebut jika saja terwujudkan kepada orang-orang muslim, maka orang yang melihat adab-adab tersebut niscaya mereka akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Karena Nabi SAW tidaklah mengajak kecuali kepada setiap keutamaan, kepada setiap kebaikan, dan tidaklah memperingatkan kita kecuali kepada setiap kejelekan. Beliau telah memperingatkan dan melarang kita untuk melaksanakan daripada keburukan. Kalau saja itu semua diterapkan, adab yang diajarkan Nabi, syariatnya Nabi, akhlaknya Nabi, maka
kita akan melihat pada negara kita ini keamanan. Tidak akan kita dapati pertikaian di dalamnya. Bagaimana tidak? Nabi SAW telah mengajak kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu memiliki rasa cinta. Karena seseorang yang tidak memiliki rasa cinta, maka sesungguhnya tidak ada keimanan dan keyakinan bagi dia. La imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak memiliki rasa cinta di dalam hatinya. Dan rasa cinta ini itu adalah pondasi agama dan pondasi daripada keimanan seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul li nabiyillah Daud ala nabiyina wa alayhi wa ala sa'ir al-anbiya wal mursalin afdal as-salati wa azka at-tahiyyati wa at-taslim ya Daud ahibbani wa ahibb man yuhibbuni wa habbib ibadiya ilayya kayfa yuhabbib ibadaka ilayk faqala tudhakkiruhum na'ma'i ala'i إذا تذكر العبد نعم الله عليه فإن النعم تزداد وتزداد لأن شكر النعمة تذكرها وحمدها والشكر للنعمة يصطاد النعم المفقودة وتتبارك وتثبت النعم الموجودة ببركة الشكر. ومن الذي كان الواسطة لنا في كل نعمة سيقت إلينا واندفاع كل نقمة خفنا منها هو الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأشغلوا قلوبكم دائما بالعزم على فعل الخير فإن ذلك مبدأ كل خير، العزم على الخير. من حين ما يصبح الإنسان ينوي فعل الخير فإنه إن وافق فعل شيء من الخير أعطي ثواب ذلك مرتين، ثواب النية الصالحة والعمل الصالح. وإن لم يوفق أعطي أجرا واحدا لأنه قد نوى وعزم على فعل الخير فيعطي ثواب النية الصالحة. Sayyidina Daud ala nabiyina wa alaihi wa ala sairil anbiya wal mursalin afdhalus salat wa zakatahiyat taslim. Nabi Daud ini pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Sayyidina Daud, "Ya Daud, wahai Daud, cintailah aku dan cintailah orang yang mencintai aku dan buatlah hamba-hambaku cinta kepadaku." Maka kemudian Sayyidina Daud mengatakan, "Ya Allah, bagaimana aku membuat hamba-hambamu cinta kepadamu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Sayyidina Daud, dengan engkau mengingatkan kepada mereka nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka dengan mengingat-ingat nikmat yang telah ada pada diri kita, maka nikmat tadi akan bertambah. Kenapa? Karena bersyukur itu yang mana dengan mengingat kemudian mengucapkan alhamdulillah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tadi, itu akan menjadikan nikmat yang telah ada itu tetap dan akan memancing nikmat yang baru yang belum kita dapatkan. Dan ketahuilah, siapa wasilah perantara bagi kita untuk kita mendapatkan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala musibah yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, yang itu semua ditolak dari kita. Siapa perantaranya? Siapa wasilahnya? Yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah perantara bagi kita. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan adalah karena sebab Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita dihindarkan daripada musibah, perantaranya, sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita ini selalu menyibukkan hati-hati kita untuk selalu bertekad berbuat baik. Semenjak kita bangun daripada tidur,
semenjak di pagi hari kita niatkan niat-niat yang banyak apa yang akan kita lakukan di hari tersebut daripada kebaikan-kebaikan. Karena tatkala seseorang tadi telah meniatkan, telah bertekad dan berkeinginan kuat untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan pahala satu, pahala niat baik. Apabila dia telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan tadi, maka dia diberikan pahala dua, yaitu pahala niat dan pahala beramal soleh yang dia niatkan tadi. Idza saluhat an-niyyah kana al-'amalu aslah wa idza fasadat an-niyyah kana al-'amalu aqbah. لهذا كان السلف الصالح يعلمون أولادهم النيات الصالحة قبل الأعمال. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فلو صدق العبد بقلبه مع الله لا أعطاه الله ما نوى، أعطاه الله ما نوى. إن كان يريد أن يصدق لكن ما بيده شيء، لكن نوى يعطيه الله ذلك. فلهذا كان أفضل المعاهد وأفضل المساجد هي التي أسست على نيات صالحات، نيات المتقدمين من العلماء العاملين، نيات إصلاح البلاد، إرشاد العباد. هذه نيات صالحات، نشر العلوم النافعة التي بها تترقى البلاد إلى أعلى الدرجات بنشر العلوم. فكل ما أسس على محبة النبي محمد ونشر شرع النبي محمد وإحياء سنة النبي محمد ذاك لا شك يفرح به النبي محمد. فهذا المعهد إن شاء الله يكون متصلا بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتنتشر منه في هذه البلاد أخلاق النبي محمد وآداب النبي محمد وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعلنا وإياكم من المتعاونين على الطاعات، متعاونين على البر والتقوى، ويجعلنا وإياكم من المتزاورين المتناصحين في الله سبحانه وتعالى. Jika niat itu baik, maka amal setelahnya akan menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya, jika niat itu sudah jelek, maka amal perbuatan seorang tadi akan menjadi lebih buruk lagi. Oleh karena itu, para salafus soleh, ulama salaf, ulama pendahulu kita, itu mereka mengajarkan anak-anak mereka, murid-murid mereka, bagaimana cara mereka niat sebelum mereka diajarkan bagaimana cara beramal. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Jika seorang hamba itu memiliki sidik, keseriusan, kejujuran di dalam hati akan niat yang dia niatkan, maka Allah akan memberikan apa yang dia niatkan tadi. Jika dia memiliki keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia berniat dan jujur di dalam niatnya, dia ingin bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk dapat melakukan sedekah. Oleh karena itu, paling afdolnya pondok itu pondok yang bagaimana? Paling afdolnya pondok, paling afdolnya pesantren adalah pondok ataupun pesantren yang didirikan atas niat-niat yang baik, atas niat-niat para pendahulu mereka yang baik, dengan niat bagaimana dari situ mereka akan memberikan petunjuk kepada para hamba dan memberikan petunjuk kepada negeri, dan dengannya akan menyebarkan daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tadi maka negeri tersebut akan menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata beliau mendoakan semoga pondok ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
dari sini akan tersebar akhlaknya Nabi, tersebar adabnya Nabi, tersebar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saling menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه تصلي فيه تقرأ القرآن فيه تعتكف فيه. كذلك المدارس والمعاهد والأربطة لمعهد أسس على التقوى من أول أحق أن تعلم أولادك وبناتك في ذلك. ليه؟ لأنهم يتعلمون الخلق الحسن والتربية الحسنة المتصل. العلم بسيد المعلمين محمد، والتربية بسيد المربين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. يتبارك العلم ويتبارك المال ويتبارك الأمير إذا كان على خلق حسن. بالخلق الحسن يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرتفع الإنسان ويعطى مقام قائم الليل صائم النهار بالخلق الحسن. أحق أن بس كده من أولين أحق أن تقوم فيه. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi." Sungguh masjid yang didirikan atas takwa, maka itu adalah masjid yang paling layak untuk kita mendirikan ibadah di dalamnya. Engkau sholat di dalamnya, engkau membaca Al-Quran di dalamnya, engkau melakukan amal ibadah beriktikaf di dalamnya. Masjid yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pondok pesantren yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pondok tersebutlah yang paling layak untuk kita menaruh anak kita untuk belajar di dalamnya, untuk menyerahkan anak kita untuk agar mendapatkan pendidikan Nabi Muhammad SAW di dalamnya, dan akan diterapkan di dalamnya akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan." Sesungguhnya paling baiknya, paling bagusnya sesuatu yang baik adalah akhlak yang baik. Ilmu akan menjadi berkah tatkala didampingi dengan akhlak yang baik. Amal perbuatan seorang akan menjadi berkah tatkala didampingi, disertai dengan akhlak yang baik. Bahkan jabatan jika didampingi dengan akhlak yang baik akan menjadi berkah jabatan tersebut. Dengan akhlak yang baik tersebut, seorang hamba akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya orang yang bangun malam dan puasa di siang hari. Dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang bangun malam dengan beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan akhlaknya yang baik. Dia akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang ahli puasa di siang hari. Dengan apa dia mendapatkannya? Dengan dia menerapkan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، مثل ما تحب أن يعاملوك بالأمانة عاملهم بالأمانة، بالنصيحة عاملهم بالنصيحة، بالمسامحة عاملهم بالمسامحة. فإن الله يوم القيامة يعامل العبد بما يعامل به إخوانه المسلمين. إن كان يعفو عنهم ويصفح عنهم يعفو عنهم مولاه سبحانه وتعالى ويصفح عنهم،
يستر عوراتهم، فإن الله يوم القيامة يستره يوم القيامة ولا يفضحه بين الخلائق. هكذا ينبغي أن يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، دائما يسعى إلى الأحسن، دائما يحب يكون يومه أحسن من أمسه. فمن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شر من أمسه فهو خاسر. ومن الغانم؟ من كان يومه أفضل من أمسه. وكن كل يوم زيادة في فعل الخير، زيادة في العلم، زيادة في النيات الصالحة، تفز بالجنات بجوار سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku kecuali diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka hendaknya kita di dalam memperlakukan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kita perlakukan mereka sebagaimana kita suka untuk diperlakukan seperti itu. Kita suka tatkala orang lain memperlakukan kita dengan amanah, maka hendaknya kita memperlakukan orang lain dengan amanah. Kita suka diperlakukan dengan nasihat, selalu dinasihati apabila salah, apabila ada kekurangan pada kita, maka hendaknya kita selalu memperlakukan mereka, kita nasihati mereka jika mereka memiliki kekurangan ataupun kesalahan. Kita suka diperlakukan agar kita selalu dimaafkan, maka hendaknya kita suka memaafkan orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, Allah akan memperlakukan seorang hamba sebagaimana dia memperlakukan orang lain di dunia. Jika di dunia dia suka memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia kelak di hari kiamat. Jika di dunia seorang hamba ini dia suka untuk menutupi aib orang lain, dia tidak suka mengumbar-ngumbar, membongkar aib orang lain, kejelekan orang lain dengan dighibah atau yang lain sebagainya, maka Allah akan memperlakukan dia kelak di hari kiamat dengan Allah menutup aibnya, tidak dipermalukan di hadapan seluruh makhluk tatkala itu di hari kiamat. Maka hendaknya kita, setiap daripada kita, hendaknya kita selalu di setiap waktunya berupaya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Hari ini hendaknya kita berupaya untuk lebih baik daripada hari kemarin. Karena sesungguhnya seseorang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang tertipu. Sebaliknya seseorang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Terus siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah seseorang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk menjadi yang lebih baik lagi dan beramal soleh, sehingga kita berhasil, sukses dan masuk ke dalam surga bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا بيعرف الأولاد حقوق الوالدين ولا حقوق الجيران ولا حقوق الأرحام إلا إذا تعلموا سيرة النبي محمد وشرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يسعد بهم في الدنيا والآخرة، في الحياة بذكر حسن وبعد الوفاة بذكر حسن. فكما يجب على الأبناء أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، كذلك يجب على الآباء والأمهات أن يبروا أبناءهم وبناتهم. فإن ثمرة بر الآباء والأمهات بالأبناء يعقب ثمرة بر الأبناء والبنات بالآباء والأمهات. Tidak akan mungkin seseorang tadi mengetahui hak-haknya orang tua, hak-haknya tetangga, hak-haknya kekerabatan, kecuali tatkala dia telah mempelajari syariat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan itu mereka akan tahu hak-hak tersebut
dan dia akan melaksanakan daripada hak tadi, maka tatkala orang tadi telah memenuhi hak tadi, maka dia akan beruntung dan orang tuanya akan gembira, akan beruntung dengan mereka di dunia dan akhirat. Beruntung di dunia dengan penyebutan yang baik dan beruntung juga kelak di akhirat dengan kebaikan yang disebut-sebut setelahnya terus menerus. Berbaktinya anak kepada orang tua itu adalah hasil daripada berbaktinya orang tua kepada anak. Maka sebagaimana anak tadi diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, begitu juga orang tua itu diwajibkan untuk berbakti kepada anaknya. Dengan orang tua tadi berbakti kepada anak, maka buahnya, maka anak tadi akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكو من ولده فعتب سيدنا عمر بن الخطاب على ذلك الابن وأمر بإحضاره بين يديه، فلما حضر ذلك الابن بين يديه عاتبه سيدنا عمر بن الخطاب عتابا شديدا، فقال ذلك الابن: يا أمير المؤمنين أمهلني، أتأذن لي بالكلام؟ قال: تكلم. فقال: هل للابن حق على الأب؟ قال: نعم. فقال: يا أمير المؤمنين وما حق الابن على الأب؟ قال: أن يعلمه دينه وقرآن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن أدبه، وأن يحسن اسمه، وأن يختار له أما صالحة. فقال: يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيء من ذلك، لم يعلمني شيء من أمر ديني، ولم يعلمني من القرآن ولا حرف، وسماني باسم أستحي أن أذكر به بين أصحابي. فحينئذ غضب سيدنا عمر على الأب، فالتفت إليه وحمل عصاته وأراد ضرب ذلك الأب، فنهره فهرب ذلك الأب. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: لقد عققت ابنك قبل أن يحقك. Pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan mengadu akan anaknya yang berbuat jelek kepadanya, yang durhaka kepadanya. Kemudian setelah itu didatangkan anak tersebut di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar memarahi dia dengan keras, memarahi anak tersebut dengan keras. Maka kemudian anak tadi mengatakan kepada Sayyidina Umar: "Wahai Amirul Mukminin, beri aku waktu. Apakah engkau mengizinkan aku untuk berbicara?" Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya, aku izinkan untuk berbicara." Kemudian dia bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Apakah anak itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya?" Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Iya." "Apa itu hak-haknya?" Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hendaknya orang tua itu mengajarkan kepada anaknya Al-Quran, Qurannya Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Hendaknya mereka mengajarkan kepada anaknya Al-Quran, memperbagus adabnya, memperbagus namanya, dan hendaknya orang tua itu memilihkan untuk anaknya ibu yang salihah. Maka kemudian kemudian anak tadi mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku itu tidak melakukan sesuatu apapun daripada yang engkau sebutkan tadi. Dia tidak pernah mengajarkan aku tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mengajarkan aku Al-Quran walaupun satu huruf saja. Dia memberikan aku nama
Yang mana nama tadi jika aku disebutkan di antara teman-temanku, aku malu, merasa malu dengan nama yang diberikan kepadaku tadi. Dan dia tidak pernah mendidik aku, mengajarkan aku sama sekali tentang akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tadi marah, kemudian beralih pandangannya kepada si ayah tadi dan mengatakan, hei, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. فمن أراد أن يبارك الله في ذريته ويعطى ذرية صالحة فليدعو بعد كل أذان بهذه الدعوة: اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم، فإنه يرزق ذرية صالحة بإذن الله. ومن أراد أن يكتب من البارين بالآباء والأمهات فليواظب بعد كل أذان 5 مرات: رب اغفر لي ولوالدي، فإن الدعاء للوالدين سواء في الحياة أو بعد الممات من أسباب التي تتوسع فيها الأرزاق. جاء رجل سيدنا علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إني ضيق علي في العيش، كلما عملت عملا ما تباركت ولم أربح، فاشتكى الفاقة والفقر، فقال: هل لك والدان؟ قال: قد ماتا. فقال: أتدعو لهما؟ قال: لا. قال: ادعو لهما واستغفر لهما وتصدق عنهما. ففعل ذلك. بعد زمن يسير وسع الله عليه في الدنيا في المال، فرجع إلى أمير المؤمنين وقال: والحمد لله قد زالت حاجتي وفاقتي ببركة الدعاء للوالدين. الدعاء للوالدين في الحياة وبعد الممات فيه سر عظيم، والبركة في الأبناء أنك لا تدعو عليهم وإن أذوك، بل تدعو لهم بالهداية. جاء رجل أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أشكو من ابني فلان. فقال له: هل دعوت عليه؟ قال: فسد ابني. قال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم، يؤذيني كثير، فدعوت عليه من شدة الإيذاء. فقال: أنت أفسدته، لأن دعاء الوالد للولد مستجاب. فلهذا ينبغي للوالد أن يعين ابنه على بره، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله أبا أعان ولده على بره. Jika kita menginginkan anak-anak kita itu diberkahi, atau kita menginginkan memiliki keturunan yang saleh, maka hendaknya kita membaca doa yang beliau sampaikan tadi. Setelah azan, kita jawab azan, kemudian kita doa azan, kemudian kita berdoa dengan doa ini: Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wafiqni wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Kita baca doa ini setelah kita mendengarkan azan, berdoa azan, kemudian kita baca doa ini. Barang siapa yang rutin dia membaca doa ini, maka Allah akan mengkaruniakan kepada dia anak-anak yang salihah, salihin dan salihat. Dan beliau juga mengatakan, jika kita menginginkan kita ini tercatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup ataupun yang meninggal, maka hendaknya kita membaca setelah doa azan dan doa yang tadi, kita membaca Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Kita baca Rabbighfirli wali walidayya 5 kali setelah azan. Ya, setelahnya azan, doa azan, kemudian doa tadi kita baca Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Maka orang yang rutin melakukan hal tersebut, dia akan tercatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup ataupun meninggal.
Dan doa kepada orang tua itu adalah termasuk sebab harta-harta dan rezeki-rezeki yang kita miliki ini menjadi luas. Pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang mengadu keadaannya yang melarat, yang mengalami kemiskinan, kesusahan di dalam kehidupan sehari-hari yang dia miliki. Maka dia ditanya oleh Imam Ali bin Abi Thalib, apakah engkau, dia bertanya, dia mengatakan kepada Imam Ali, wahai Imam Ali, saya ini setiap kali bekerja, saya tidak diberikan keberkahan di dalam pekerjaan saya. Setiap kali saya bekerja, saya tidak pernah mendapatkan untung sama sekali. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, apakah engkau memiliki kedua orang tua? Apakah engkau memiliki orang tua? Maka dia menjawab, telah wafat semuanya itu. Orang tua saya telah wafat. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada dia, apakah engkau mendoakan untuk kedua orang tuamu tadi? Dia mengatakan tidak. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada dia, hendaknya engkau mendoakan kedua orang tuamu, membaca istighfar, memintakan ampun untuk kedua orang tuamu, dan hendaknya engkau bersedekah untuk orang tuamu, atas nama orang tuamu engkau bersedekah yang pahalanya engkau niatkan untuk kedua orang tuamu yang telah meninggal tadi. Kemudian dia lakukan itu, dia pulang dan dia amalkan. Kemudian setelah beberapa kurun waktu yang lama, dia kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan rezekiku dan melampangkan daripada harta yang aku miliki. Berkat apa ini? Berkah daripada mendoakan kedua orang tua. Berkah daripada mendoakan kedua orang tua. Maka hendaknya kita ini selalu mendoakan kedua orang tua. Dan apabila kita menginginkan keberkahan kepada anak kita, untuk anak kita, maka hendaknya kita jangan pernah mendoakan jelek kepada anak kita. Meskipun mereka telah membuat kita jengkel sejengkel-jengkelnya, hendaknya kita tidak pernah mendoakan jelek kepada anak kita. Sebaliknya kita hendaknya mendoakan baik kepada anak-anak kita. Pernah suatu ketika ada seseorang yang mengeluh kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang anaknya yang telah jelek akhlaknya, telah berbuat sesuatu yang dapat menjengkelkan kedua orang tuanya tadi. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada dia, apakah engkau mendoakan jelek kepadanya? Apakah engkau mendoakan anakmu dengan doa yang jelek? Maka dia mengatakan, sesungguhnya anakku ini sangat menyakiti aku sehingga aku kemudian terlepas dari mulutku ini mendoakan jelek kepada dia. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, engkau telah merusaknya dengan doa jelekmu tadi. Karena doa orang tua kepada anaknya itu adalah doa yang mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi setiap orang tua, mereka membantu anak-anaknya untuk berbakti kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, rahimallahu aban a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين وصلة الأرحام مثرات في الأموال منساة في الآجال ثم ماله يكثر وعمره يطول فليبر والديه وليصل رحمه فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بكل فضيلة فيها من مكارم الأخلاق وأرشدنا إليها وأعلمنا بأن لها فضل عظيم عند مولانا الخلاق سبحانه وتعالى. فإنك قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فذاك من الولد الصالح يكون لك في حياتك وبعد مماتك
في حياتك ينفعك، وبعد مماتك يبرك بالزيارة، بالصدقة، بالاستغفار، كل ذلك. فإذا علمته الخير كان لك خير في حياتك، وبعد مماتك تصلك الحسنات إلى قبرك. سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان في مرض الموت جاء عثمان بن عفان يزوره، فأراد أن يعطيه شيء من المال، قال له: لم تعطني إياه وأنا في صحتي، تعطيني إياه الآن وأنا في المرض؟ فقال: اتركه لبناتك. فقالوا: لقد علمتهم سورة علمني إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من واظب عليها لا تصيب فاقة ولا حاجة، وهي سورة الواقعة. من واظب عليها كل يوم لا يصيبه فقر ولا حاجة أبدا. لهذا سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الغنى. في أي وقت تقرأها، في ليل أو نهار، فإنك لا ترى حاجة أبدا، ويغنيك الله بفضله عمن سواه. فالله يغنينا ويغنيكم بفضله عمن سواه، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات الأحياء والأموات، ويرزقنا ذريات صالحات تقيات، ذريات تعيننا على طاعة الله وطاعة النبي محمد سيد السادات، وزوجات صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات سبحانه وتعالى. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim, menyambung tali kekerabatan, itu adalah sebab banyaknya rezeki dan dipanjangkannya umur seseorang. Maka hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua dan kita menyambung tali silaturahim, karena Nabi SAW telah memerintahkan hal tersebut. Dan beliau telah memerintahkan kepada setiap keutamaan dan kebaikan dan diajarkan kepada kita agar kita mendapatkan kebaikan daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau juga bersabda, "Idza mata ibnu Adam," jika seorang anak Adam, seorang manusia itu meninggal, maka telah terputus amal perbuatannya kecuali 3. Di antaranya adalah anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka tatkala seseorang itu telah mengajarkan, mendidik anaknya agar dia menjadi anak yang saleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari anak tadi. Anaknya akan berbuat baik kepada dia di masa hidupnya. Bahkan setelah meninggalnya, dia akan membacakan doa atau membacakan zikir yang dihadiahkan untuk orang tuanya, atau dia akan bersedekah yang mana pahalanya akan dihadiahkan kepada orang tuanya. Mereka, anak-anak yang berbakti itu, anak-anak soleh, mereka akan menghasilkan kebaikan bagi kedua orang tuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Pernah suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tatkala akan meninggal di dalam sakaratul maut, didatangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan ingin menghadiahkan sebuah harta, menghadiahkan beberapa harta untuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Engkau tidak memberikanku tatkala aku dalam keadaan sehat, kemudian kau memberikanku sekarang tatkala aku sakit, aku akan meninggal ini." Maka kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, "Biarkan ini engkau terima, kemudian engkau berikan kepada anak-anak perempuanmu." Maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aku telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap suatu surat yang mana jika aku baca, maka seorang tadi tidak akan mengalami kefakiran sama sekali, tidak akan mengalami kemelaratan sama sekali, yaitu suratul Waqiah." Surat Al-Waqiah ini yang Nabi SAW menamakannya dengan surat kekayaan, suratul Ghina. Orang yang rutin membacanya setiap hari, baik di malam hari atau di siang hari, di waktu apapun,
di waktu kapanpun dia membaca surat Al-Waqiah itu dibaca setiap hari, maka dia tidak akan melihat di dalam kehidupannya kefakiran dan kemelaratan sama sekali, dan Allah akan memperkaya dia daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkaya kita, mencukupkan kita, dan dijadikan sebagai orang-orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua, baik yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita anak-anak yang salehah, yang mana membantu kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita istri-istri yang salehah, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat, yang ridha akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yughnina bi-fadli 'amman siwah ويجعلنا وإياكم ممن أطاعه واقتدى بحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمؤمن أن يكون له ورد من القرآن وورد من الاستغفار وورد من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا هذه الصلاة التي يحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن واظب عليها كل ليلة 10 مرات وليلة الجمعة 100 مرة مات على حسن الخاتمة، وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يوفقنا وإياكم للطاعات ويرشدنا وإياكم للأخلاق الكريمات ويجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد السادات. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita agar kita tidak mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan taufik sehingga kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang yang selalu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hendaknya setiap daripada kita memiliki wirid setiap harinya daripada Al-Qur'an, daripada zikir, daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya punya rutinitas, setiap harinya wirid, setiap harinya yang dibaca rutin setiap hari daripada Al-Quran, zikir ataupun salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memberikan sebuah sigat salawat yang mana orang yang rutin membacanya, dia akan diberikan kematian di dalam keadaan husnul khatimah, dan dia akan tatkala meninggal Nabi SAW akan hadir di saat dia meninggal, yaitu dia membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiil Ummi al-Habibil Mahbub al-Alil Qadr al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia baca setiap hari 10 kali, khusus di malam Jumat dia baca 100 kali. Orang yang rutin melakukan hal tersebut insya Allah akan dikaruniai meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan roh Nabi Muhammad SAW akan hadir tatkala dia meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, pertolongan agar kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk agar kita didapat menjalankan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan kita sebagai orang yang selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. الله يبارك لنا ويكون في هذا المجلس، يجعله مجلسا إن شاء الله يعود خير وبركته علينا وعليكم وعلى أهل إندونيسيا كلها وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم من المؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد، ويجعلنا وإياكم من الموفقين للأعمال الصالحات، ويبارك في هذا المعهد، يعمر بالعلوم النافعات، والطلبة والطالبات والمدرسين والمدرسات الخيرين والخيرات يا رب العالمين، ويبقى معمورا بالعلوم النافعة إلى يوم الدين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم، ويبارك في القائم في هذا المعهد إن شاء الله يجعله خليفة لأهله وأسلافه في هذه البلاد، بقائم بالدعوة إلى الله ونشر شريعة النبي محمد وإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
ولا ننصرف إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Dijadikan keberkahan dari majelis ini akan kembali kebaikannya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada penduduk Indonesia seluruhnya dan untuk seluruh negara pada umumnya, negara Islam pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada orang-orang yang melampaui batas, daripada orang yang terdekat kita ataupun orang yang jauh daripada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang diberi taufik untuk beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok ini dijadikan makmur dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, diajarkan di sini akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, disebarkan di sini syariatnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan pondok ini sebagai sebab tersebarnya dakwah ilallah, sebab tersebarnya sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sebab tersebarnya syariat baginda, dijalankannya syariat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT tidak membubarkan kita di majelis ini, dari majelis ini, kecuali dengan pengampunan dosa, kecuali dengan terkabulnya hajat-hajat yang kita miliki, hajat dunia dengan dipermudah dan hajat akhirat dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا من وفقه الخير وعنه عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم اسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يصدق عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واصل أعمال في طاعتك ورضاك، وارزقنا كمال الحسنى السابقة، حسن الخاتم بعد طول عمر في خير ولطف وعافية، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية، قول لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمنا في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقوالبنا واصلح بها نياتنا ومقاصدنا واصلح بها أولادنا وزوجاتنا يا رب العالمين. وكفنا يا رب العالمين جميع الأذيات وجعلنا بحسن الحصين من جميع الأذيات بالحرز المكين من الذنوب والخطيئات. واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت بجاه حبيبك محمد سيد السادات. والطف بنا وبهم يا رب العالمين بلطفك الخفي الذي لطفت به أهل السماوات والأرض، بلطفك الخفي الذي من لطفت به كفي. إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. قم كتب خلص قفل الجوال. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا وانظر وارحمنا برحمتك من تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله